सब्सक्राइब करंतु आम यूट्यूब चैनल को आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो सांग मैंने आपण मैंने देखि पाते स्क्रीन रे आ सांग मैंने आज बहुत ही भलो वीडियो नहीं आछि आपण मन पई जोटा कि आपण मन कमेंट्स आस्तला कि न्यू पिजन आनिया पई। तो सांग मैंने आपण मन कमेंट्स रे बहुत ही गोटे सुंदर पिजन टे आनी छी जोटा कि आपण मैंने वीडियो रे देखिबे आगो को। आ जदि भी आपण को वीडियो टी भल लागुची ताले लाइक करंतु आउ जदि चैनल रे नुआ आछंती सब्सक्राइब भी कर देंतु। आ सांग माने चलंतु देखिबा आज न्यू पिजन वीडियो देखंतु मजा ने Never trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. तो सांग माने चलंतु आज वीडियो देखिबा। वर्तमान एटा नरडा अछि वर्तमान किने है कि अणानी छी जोटा कि आपण कमेंट्स आछला सांग माने आखिर सॉफ करंतु पूरा प्योर येलो आइज रो रहउची आ परर भी सॉफ करंतु बाकी केमिति लागुची कमेंट्स रे जणेबे। एपटर भी परर सॉफ करंतु। वर्तमान देखिबाते गोटे कॉली आणुची आ बाकी लांजर सॉफ करंतु। एकोटिया तेले माने धरे उठ असुविधा होतला आ सामान ता गोडर भी टिके सॉफ करंतु। पूरा नाली रो गोड आ कळा नख सांग वर्तमान तार स्टैंडिंग पोजिशन चेक करो देखो
କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତି ମାରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଆମ ଘରର ପଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ମାଦିଟା, ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଖିର ବି ସକ୍ କରନ୍ତୁ, ୟେଲୋ ଆଇଜ୍ ଅଛି। ବାକି ପରର ସକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆକୁ ବି କମେଣ୍ଟସରେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ମାନେ ଏପଟ ପରର ସକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଝାର ସକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ଯୋଡ଼ି ସେଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ପାରା ଅଛନ୍ତି ସେଲ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।